Tiyak nga bahin ginsabat na ni Senator Alan Peter Cayetano ang obstruction of justice complaint nga ginpasaka batok sa iangon sa pagpalagyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado sang kaagahon sang Mayo 14 sunod sa Office of the Ombudsman. Ginkumpirma sa Ombudsman nga nabaton niya ang counter affidavit ni Cayetano sang Miyerkules bilang sabat sa complaint affidavit nga ginfile sang Tindig Pilipinas sang Hunyo 3. Sa isa ka pahayag, ang anti-graft body nagasiling nga ang counter affidavit sang senador ginsumite bilang sabat sa nagapadayong nga preliminary investigation sa reklamo nga ginpasaka sa makatapos ang civil society. Magluwas kay Cayetano ang iban pa nga ma-respondal sa reklamo amo sanday, Senator Robin Padilla kag former Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Samtang suno naman sa Ombudsman, wala pa nakasumite sa ilatag sa counter affidavit sa Padilla kag Aplaska. Kung ang duha mapaslawan sa pag-file sa ilang mga counter affidavit sa gintalala man nga deadline, ang kaso pagkakabigon nga tema submitten for resolution kag ang Ombudsman hindi na magbaton sa dugang pang mga dokumento o kon mga apelasyon.